Ассалому алайкум подписчикои муҳтарам, ҳамаотон ба тинҷӣ, сиҳату саломатӣ. Дӯстони азиз, ин наборро мо албатта барои ҳама фоиданок мешавад. Ин ҳам дар бораи акваю бо як дар бораи барои масъалаи качели сварка кор. Ин барои ҳама бовар кунед он фоиданок мешавад. Мана манин ҳозир имрӯз манин аз навбати наборро мо аз вай шудост, аз барғилӣ шудост, аз барғилӣ пансионат. Дӯстони азиз, мана унапен кати сафед кати вай сифар ҳаминҷо омада мана ҳозир установка омадаги вай сифар наборам ба дар бораи ҳамин сварчикам ман набор карда будам. Манин видеома тамошо кунитон, албатта ҳамин кори караги навесҳои караги ҳамин сварчика албатта номераша мондаги беморол WhatsApp имо дорад, мулоқот карда метавонед. Дӯстони азиз, мана ин одам акваи баъди заказ карношон якта чизам бо заказ караги ин чиза амакбачам месозад. Ман 18 сола таҷриба дорам барои ҳамин устогӣ. Ман пеш сварщик будам. Дӯстони азиз, сони баъд вай ба гузашта рафтаги ман аква ба анакун. Дӯстони азиз, ҳамин чиз ман ҳамин качели додари худам месоза ҳисоби амакбачам, хешбачаҳом ҳамино месозанд. Албатта тамоми вилоятҳои Тоҷикистон ба куҷое ки бошед деҳҳо ба дастрас бурда расонда шинонда метиҳанд. Ин ҷои мешинондагиш несту хаб бурда расонда хонадон ба дастафка карда метиҳанд. Дӯстони азиз, инҷа бед ин качелия харидори каросагӣ вақт ба барои ашибка накунед он гуфта ин набор барои ҳама фоиданок мешавад. Гуфта каросиям ҳама мехоҳад ки барои хонаш як зебогӣ хонаш ё падару модар ба падарка мекунанд ё ҳамин чиза харидорӣ мекунанд. Бенитон ҳамин чизба ашибка накунитон. Ин скромный вариант. Анакун гӯш кунитон. Куҷое ки ба мебенитон качели харидори каросагӣ ба хато мекунитон. Инҷа биёред. Ин ҷавстар кунед одамо фаҳмад. Якум качели ва ин сидениш бояд почик намехел наистад аз замин боло. Мехел наистад. Одам монда мешавад даро качели промзаниш мебиёд. Анакунон качели бояд манемихе шиштаги вақтба манемихе узосташ наз бошад, номаш ба почик расида истад. Средни одам ба ина инобат ба мегирад размера. Ин проектои худам метиҳам. Дӯстони азиз, ҳама чиза фаҳмондагӣ ин шогирдои худам ҳаст. бовар кунед. Анакун беморол мана манемихе одам шита метонад. Мана бемор шита метонад. Дам гирифта мана ду кас бемор мехе мулоқот карда шита метонад. Бо ин диван ҳам мешавад. Дӯстони азиз, анакун манамин бачаҳотон ба ина хеле гром метитон. Биёр инҷа биёр. Мана аминҷо фурод мана манкати манехе фурод. Бачаҳотон масалан метавонед бо масалан бозор ба ё ягон кор ба ё дигар ҷо мерид. Бачаҳо либои бачаҳо шавқманд аст, болошо бозӣ мекунад. Качели карданиш мебиёд, мешинад. ин безопасне. Баъзи ҷоба меритон манехе сохташ манемихел менҷи пурри гул караги стойкая манемихел. ин чизе опасне. Ман барои чизе гуфтосиям. Бача да шаш мебравад, гула меқапад, манамин даста шикастанаш мумкин. Даста мешиканад. ё опасне мешавад ва резки сар дода намешавад. қабидаги бача ҳеҷ вақт резки сар наметиҳад. даста шикастанаш мумкин, опасне. ё масалан мехе каллаша буроварданаш мумкин. ин бача да тамом либои хел вай кунадам ҳамиҷа опасне мешавад. ин безопасне. Мана бемалол инҷа меқапад, дасташо осун мебарад. Мана ягон хел зиёнаш нест. Бачаҳо амоҳон дида тезтар манехе баландтар парам мегӯяд. манемехе баландтар парам мегӯяд. анамон вақтба опасне мешавад. якбора хаёлаш мебарад инҷа меқапад. манехе шитозаги вақтба инҷа меқапад. амёнаш ҳеҷ вақт миёна намешинад. бачаҳо инҷа қабида мекунад. опасне. харидори каросаги вақтба ҳатман ин чизба эътибор кунед. барои ҳамон ман ин набора каросиям. анакунон сеюм масала ин сидения сохтан баш ин ҳамаш проектои ман план кашида метавонам. манамин чиз манамин сидени пуштар караги чуа ман инҷа ба баъзи качелиҳои мехарид мен инҷа дод. манамин хел анҷа оҳан сар додагӣ. инон баъзи устоҳоям ҳаст хато мекунанд. сохтан ба хато мекунанд. ман инҷа оҳан мемонад.
وقتی که تگش و پول نباشه میخه پوچک یک بار میخه چیزی که واقعا میخه میموند پوچک من نولش میموند پوچک قطع میکنه خیال میبرند یا میخه ایستادگی وقت مثلا گفته قطع کردنش ممکن اینه البته اینه من پشتر بکنم این سیدنیا از منمین دیده از سنترال پشتر کردیم منم به زپاس نی منم خیلی که سور شوم منم به زپاس نی دوستان انا کنم برای این ویدیو این فهماندگی چیزام من خودتون اگر بولوش الیتنی پرده ها کرده میتید خودتون اگر همین خیلی چیزام زده میتید من همین خیلی پلاسماسی چیز خودتون اگر پلاسماس میکنن خودتون اگر رنگوشت که خیلی که دلتون بخواستی دلتون رنگ خیلی میخواید خیلی رسونکه میخواید به زپاس نی کچلی خوش رو نفس کرده میتید دوستان عزیز من این چیز این دیوان هم میشه من این چیز مثلا کی خواهد این که واجنی نی من دیوان هم میشه من این انکنون این دیوان هم میشه کی خیلی که میخواهد همین خیلی بود دیگر خیلی پلان ها دیگر خیلی پروژه ها هست به مالول من این نمره من به زنگ زنید البته هم ارزان هم قلای هم بیزپاس نی کچلی گرفتناتون ممکن من مولی جواب شنیدگی دیدگی بسیاری بچه‌ها میگه من اینجا پوری گل کرده ایلگاک بوین من میگه سیدن نیایی که من اینجا به کشیده نشون میدم این سیدن نی آدم با قلای نیست اینجا دو اینجا بمونه سیدن نی میخه میسازن آدم‌ها بسیار دیده کچلیه انا این کچلی نیست این سیدن نی میخه ایلگاک بوین میسازن چیزش زیان منه کچلی مثلا میسازن میخه ایلگاک میکنن این ایلگاک شدن بعد پوچکه من میشه در میکنن همون کچلی به 2 بار 3 بار سر میشید دیگه شیشتنیتون نمیگه این خطاگی استاها خلای نمیفهمند این کچلی اصلش دنیای کچلی دولت کچلی از هندوستان برآمدگی مثلا اکنون همین چیزای من بسیار همین کچلی که بسیار من دوشنبه ها به کار کردگی فروختگی همه جا تمام جا من بسیار کچلی ساخته فروختگی من پیش کارم دوشنبه به 4 سال من کار کردگی مسئله همین کچلی ساخته من 6 تا 7 تا شاگرد داشته بودم دوشنبه با انمونو خاطی من ساخته میفروختم گند به حد خوشی باشم من این کسب من برای دادرم سپردگی نامش علیشیر می باشد من این نمره با زنگ زنید کچلی در کار باشد کچلی در کار گفته نویسید اکوا پلاستیک هم در کار شد اکوا پلاستیک فقط واتساپ ایمو خاطی ملاقات میکنیم کی به در کار باشد تمام جواب دستافکه میکنیم سلامت باشید از سراتون درد نمیاد سلامت باشید